আজকে আমি রান্না করেছিলাম কাতলা মাছ দিয়ে ফুলকপি আলু টমেটো দিয়ে তরকারি। সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। যদিও আমার রান্নাটা হয়ে গেছে, পুরো রান্নাটা আমি ধরতে পারিনি ব্যস্ততার কারণে, তাও চেষ্টা করলাম লাস্ট ফিনিশিংটা আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। অনেকেই বলেন সবজি দিয়ে কি করে মাছ রান্না করেন, সেই জন্যই আপনাদের সামনে আজকে আমি তরকারিটা তুলে धरलाम। एक एक माणसा विचारताय भाजीपाला देऊन कशा मछली बनवताय तुम्ही, कधीतरी व्हिडिओ शेअर करा आमच्यासाठी। ती लोकसाठी मी ही व्हिडिओ शेअर करतो। ही फ्लावर पोटॅटो और टमाटो और थोडा फ्राय हुआ मसाला ती टाकून मी ही मछलीचा कालवण बनवला आहे। दिसायला पण चांगला दिसतो, टेस्ट पण चांगला होतो। फक्त ग्रेव्ही कमी ठेवायचे, तो बरोबर कालवण तयार होतो। ही कातला फिश तुम्ही कुठला पण मासा बरोबर ही भाजीपाला या व्हेजिटेबल टाकू शकताय। मी फ्लावर टाकलाय, कुणी बांगी पण टाकू शकताय, शेवगा पण टाकू शकताय, भोपळा देऊन पण मछलीचं कालवण बनताय। अगोदर फक्त मासली फ्राय करून घ्यायचे, परत ती तेलवरच भाजीपाला फ्राय करायचे। और मी फक्त तमालपत्ता और जीरा फोडणीला टाकला आहे। परत भाजीपाला चांगला फ्राय करून मीठ नमक हळदी सगळं टाकलं आहे। तिच्या परत गरम पाणी टाकलं आहे। पाणी उकळला तवा फ्राय करून ठेवला जो मासा आहे ती टाकून दिला आहे। और तुम्हाला जेवढी ग्रेव्ही पाहिजे ती बघून टाकायचे। मी इथे रेड मिरची यूज केला आहे, तुम्ही कुठला पण करू शकताय। हिरवा मिरची बरोबर पण ही कालवण बनता आहे। तुम्हाला कैसा वाटला जरूर कमेंट करून सांगायचे। ही होता व्हेजिटेबल विथ फिश।